We now give the floor to the Citizen President of the United Mexican States. Excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, señoras y señores de la comitiva que le acompaña, señoras y señores. Your Excellency, Mr. Barack Obama, President of the United States of America, ladies and gentlemen of the accompanying delegation, ladies and gentlemen. Para el pueblo y el gobierno de México, es motivo de gran alegría recibir hoy al presidente Barack Obama. Sea usted muy bienvenido a nuestro país. For the people and the government of Mexico, it is a reason of great joy to welcome today President Barack Obama. Mr. President, you are most welcome to our country. Hace casi medio siglo, México recibió también con emoción y cariño al presidente John F. Kennedy. En esa ocasión, este gran estadista habló acerca de nuestra relación y dijo: la geografía nos ha hecho vecinos, la tradición nos ha convertido en amigos, la economía nos ha vuelto socios y la necesidad nos ha vuelto aliados. No permitamos que el hombre separe lo que la naturaleza ha unido. Almost half a century ago, Mexico welcomed also with thrill and emotion and care President John F. Kennedy. On that occasion, this great statesman said about our relationship: geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partners, and necessity has made us allies. So, those whom nature hath so joined together, let no man put asunder. Hoy, México y Estados Unidos somos, podemos y debemos ser vecinos, amigos, socios y aliados. Nos vincula el pasado por nuestros lazos históricos y demográficos. Nuestro presente nos une porque compartimos desafíos y oportunidades. Y muy especialmente nos une una visión de futuro, de una región norteamericana más desarrollada y próspera, con una economía más competitiva e integrada. Una América del Norte más segura, libre de las amenazas del terrorismo y del crimen organizado. Una América del Norte que asuma plenamente sus responsabilidades globales con el medio ambiente. Today, Mexico and the United States, we are, we can, and we must be neighbors, friends, partners, and allies. We are connected through our past, through our historic and demographic ties. Our present brings us together because we share challenges and opportunities, and particularly we're united by a vision of the future, of a North American region with greater development and more prosperous, with a more competitive economy and a comprehensive and integrated one. A North America that will be safer of the threats of terrorism and organized crime. A North America that embraces fully its responsibilities that have to do with the global arena and with the environment. Para construir ese futuro, México está haciendo su parte. Nuestro país está inmerso en un proceso histórico de transformación. Vivimos una democracia sólida y plural y estamos enfrentando con firmeza los desafíos del país, entre ellos los costos de la lucha por hacer de México un país más seguro. To build this future, Mexico is doing its part. My country is immersed in a historic transformation process. We live a robust democracy, which is also plural. We're also facing firmly the costs of the struggle in order to turn Mexico into a safer country. Somos una nación que cree en la libertad económica, en la libertad política y en la integración como vía para el desarrollo. Y estamos impulsando reformas estructurales para modernizar nuestra economía y hacerla más competitiva. We are a nation that firmly believes in freedom, economic freedom and political freedom.
and in this integration as the way for development. We're promoting structural reforms to modernize our economy and to make it more competitive. Al mismo tiempo, estamos haciendo grandes esfuerzos para poner punto final a la pobreza extrema y al atraso, para construir una sociedad más justa, cuyos hijos no tengan que abandonar nuestra tierra por falta de oportunidades. At the same time, we're conducting major efforts to put an end to extreme poverty and backlog, and to build a fairer society whose children will not have to abandon their land for lack of opportunities. Tenemos una fe inquebrantable en que sí es posible transformar a México, y con ese objetivo trabajamos infatigablemente todos los días. We truly believe that it is possible to transform Mexico, and with this goal in mind, we work constantly every day. Sabemos que muchos de los retos que enfrentamos requieren de la suma de esfuerzos entre gobiernos y sociedades. Tal como usted lo ha señalado, señor presidente, siempre ha habido otra forma de hacer política. Una tradición basada en la sencilla idea de que lo que le sucede a nuestro vecino no debe sernos indiferente, en la noción básica de que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. We know that many of the challenges that we face call for the joining efforts among governments and their people. As you have pointed it out, Mr. President, there has been another way of doing politics, a tradition based on the simple idea that whatever happens to our neighbor should not remain indifferent, upon the basic notion that what brings us together is more important than what separates us. Estoy plenamente convencido de que México y Estados Unidos podemos y debemos actuar bajo esos principios. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de iniciar una nueva era de confianza y cooperación. I am fully convinced that Mexico and the United States of America can and must act under these principles. We have before us the opportunity to initiate a new era of trust and cooperation. Señor Presidente Obama, iniciemos una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y México. Una nueva era donde forjemos juntos el desarrollo sustentable y humano de nuestros pueblos y la prosperidad de nuestra gente, en la que trabajemos juntos para hacer de nuestra frontera común un ejemplo de productividad y de seguridad. Una era en la que elevemos la competitividad regional y en la que se reconozca que para crecer y prosperar, México necesita de la inversión estadounidense como Estados Unidos necesita del empuje de la fuerza laboral mexicana. Una era donde los derechos humanos de todos se respeten sin distingos en cualquier lado de la frontera. Mr. President, let's start this new era in the relationships between the United States of America and Mexico. A new era where we shall forge together the sustainable development of our people and the prosperity of our citizens, in which we will work together to turn our common border into an example of productivity and security. An era where we will raise competitiveness at the regional level and where we will recognize that in order to grow and prosper, Mexico needs the United States investment, and the United States of America needs the strength of the Mexican labor force. An era, a new era, where the human rights of all will be respected in either side of the border. Una nueva era en la que el combate al crimen organizado sea asumido plenamente como una responsabilidad compartida, como una batalla que estadounidenses y mexicanos tenemos que pelear y ganaremos como aliados, donde la seguridad de nuestros pueblos se conquiste y se preserve como un fruto del esfuerzo común. A new era where fighting organized crime will be fully embraced with a shared responsibility, as a battle that Americans and Mexicans have to fight and that we shall win as allies.
where the safety of our people will be conquered and preserved as the fruit of our common effort. Una nueva era de entendimiento entre nuestros pueblos para arribar a una valoración más justa y comprensiva de la migración. Una nueva era en la que, como la propuesta que usted ha formulado al pueblo estadounidense, se alcance una reforma migratoria integral que abra una puerta de esperanza para el reencuentro de miles de familias divididas en ambos lados de la frontera. A new era of understanding among our people in order to reach a fairer perception and understanding of migration. A new era upon which the proposal that you have issued to the American people would reach a migratory comprehensive reform that will open up the door of hope for the reencounter of thousands of Mexican families that are split in both sides of the border. Una nueva era de coincidencias en la arena internacional, en la que nuestros países sean promotores activos de soluciones globales a los grandes desafíos de nuestro tiempo, la crisis económica mundial y el cambio climático. Una nueva era en la que dos naciones vecinas, que son diferentes en origen, historia y cultura, se unen e impulsan al mundo para asumir compromisos claros y determinantes en la lucha contra el cambio climático y por la preservación de la naturaleza, que es nuestro destino común como humanidad. A new era of agreements in the international arena, where our countries will be active promoters of global solutions to the major challenges of our time, the global economic crisis and climate change. A new era where both neighboring nations, yet different in their origin, history, and culture, come together to foster the world, to embrace clear and determining commitments in our fight against climate change and for the preservation of nature and our common future destiny as mankind. Señor Presidente Obama, sé que construir esta nueva era es posible y que si trabajamos unidos, México y Estados Unidos, lograremos superar los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Mr. President Obama, I know that this new era is possible if we work together. Mexico and the United States will manage to overcome the challenges that the 21st century places before us. Mr. President, let's build a new era. Yes, we can. Una vez más, bienvenido a México. Señor Presidente, construyamos una nueva era. Sí podemos hacerlo. Once again, welcome to Mexico. Tiene la palabra el excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América. We now give the floor to His Excellency President Barack Obama, President of the United States of America. Well, thank you very much. This is an extraordinary honor and an extraordinary pleasure to be here in Mexico with all of you today. Bueno, muchísimas gracias. Es un extraordinario honor y un enorme placer poder estar aquí en México con todos ustedes. I want to thank President Calderón, his wonderful First Lady, and the delegation for their hospitality and facilitating this trip. Quiero darle las gracias en primer lugar al presidente Calderón, a la encantadora primera dama de México y a toda la delegación mexicana por su hospitalidad y por hacer posible este viaje. And I want to thank the people of Mexico for the warmth with which I've been received, especially the young people who are here today. Thank you very much. Y quiero agradecer especialmente al pueblo de México por su cálida recepción a mi llegada aquí y muy especialmente quiero darle las gracias a la juventud mexicana que me ha recibido aquí. You know, there is a reason why the first visit that I had with a foreign leader after my election was with President Calderón. Hay un motivo por el cual la primera visita que recibí de un jefe de Estado extranjero después de haber ganado las elecciones en los Estados Unidos fue precisamente del presidente Calderón de México. It was a reminder, as John F. Kennedy said, that the bonds between our two countries
cannot be broken. Nos recuerda, como dijo hace años el presidente John F. Kennedy, que los lazos que nos unen no pueden quebrantarse. We are joined by a border, but our bonds are so much more than that. In my hometown of Chicago, the population is at least 1/3 made up of people of Mexican heritage. All across America, all across the United States, we have benefited from the culture, the language, the food, the insights, the literature, the energy, the ambitions of people who have migrated from our southern neighbor. Nosotros estamos unidos por una frontera y también nos unen lazos mucho más allá de eso. En la ciudad en la que yo he vivido, la que considero mi hogar, que es Chicago, la población de esa ciudad está compuesta por lo menos en un 33% por personas que tienen herencia mexicana. Y en todo nuestro país, en todo Estados Unidos, nuestra población y nuestro país se han beneficiado de la cultura, el idioma, la comida, la literatura, la energía y las ambiciones del pueblo mexicano. And my hope is that the United States has had something to offer to Mexico as well. Y tengo la esperanza que los Estados Unidos haya podido ofrecerle algo a los Estados Unidos mexicanos también. So our relationship, our friendship is strong. But as President Calderón said, we can make it stronger. De modo que, como dijo el presidente Calderón, nuestra relación y nuestra amistad son fuertes, pero podemos hacerlos más fuertes aún. At a time where all of us are dealing with an extraordinary global recession, where unemployment is on the rise, where credit has begun to shrink, and where businesses are struggling, it is more important than ever that we work together not only to restore economic growth in Mexico and the United States, but also to make sure that growth is sustainable and to make sure that growth is from the bottom up, so that each and every person, every young person here in Mexico as well as every young person in the United States has an opportunity to live out their dreams. En un momento en la historia donde todo el mundo, todos nosotros, estamos combatiendo una recesión global, vemos que el desempleo está en aumento, que el crédito disponible para nuestras poblaciones va disminuyendo, los comercios están luchando para poder existir. Tenemos que trabajar juntos, mancomunados para restaurar el crecimiento económico, la sustentabilidad, y que este crecimiento sea de abajo hacia arriba, de modo que todos puedan beneficiarse, especialmente nuestros jóvenes. At a time when the Mexican government has so courageously taken on the drug cartels that have plagued both sides of the borders, it is absolutely critical that the United States joins as a global leader, as shown by its outstanding participation in the G20 summit and other multilateral organizations. It's critical that we join together around issues that can't be solved by any one nation. Issues like climate change, issues like poverty, issues like terrorism,
These are issues in which the United States and Mexico will have to stand side by side in order to promote common security and common prosperity. Y también en una oportunidad histórica en la que México ha demostrado que no es solamente un país de gran importancia regional, sino que es un líder global, como ha demostrado ya en oportunidades recientes, como la cumbre del Grupo de los 20 y en otros foros. Debemos unirnos en temas que nos competen a los dos, por ejemplo, el cambio climático, el combate a la pobreza, el combate al terrorismo. México y los Estados Unidos deben trabajar unidos para asegurar la seguridad y la productividad de sus naciones. So it is wonderfully fitting to see the children of Mexico, as well as I suspect a few children of the United States here together, waving flags of both countries, because we are reminded that ultimately the reason that we serve in government, ultimately the reason that bilateral relationships like this are so important is because it allows us to promote a better future for our children. That's what we're fighting for their dreams, for their opportunities, for their futures, and I'm very much looking forward to developing the kind of relationship between Mexico and the United States that will allow all the children here and all the children in both countries to thrive for years to come. So thank you very much, Mr. President, Madam First Lady, and all of you for welcoming me in such a gracious way. Thank you.